जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए, तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो तो सब जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है। पहले भी तो कितनी मुश्किलें टाली है ना रब ने, ये भी टाल देगा। बस ज़रा सब्र करें। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का कोई खौफ नहीं होता। और मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह ताला को मेरा सब्र इतना पसंद आएगा कि वो मेरी हर दुआ कबूल करेगा। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। रब वाकिफ़ है तुम्हारे दिल की तरफ से, वो ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआएं। ये जो ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी पड़ी है ना, उसका इलाज सिर्फ सजदों में मौजूद है। 1000 बार उलझी हूँ मैं खुद से, पर एक सजदे ने मुझे सब सुलझा दिया। दुआ से वो भी मिल जाएगा जो नसीब से नहीं मिला। मोहब्बत हम ख़त्म होगी, एक बार झुक कर तो देखो। दुआ गिरते हुए को थाम लेती है, दुआ बिखरे हुए को संभाल लेती है। दुआ चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती है। दुआ समंदर को 2 हिस्सों में बांट सकती है। दुआ नामुमकिन को तुम्हारे लिए मुमकिन बना सकती है। दुआ जो छिन गया वो उसे फिर से वापस ला सकती है। दुआ सब्र का वो दरिया है जो हर प्यास बुझा सकती है। दुआ बग़ैर लफ्ज़ों के अल्लाह को दिल का हाल सुना सकती है। दुआ बिछड़ जाने वालों को दोबारा मिलवा सकती है। दुआ बन रास्तों से ही नया रास्ता बना सकती है। दुआ तुम्हारी नम आँख को फिर से हंसा सकती है। दुआ अंधे कुएं में भी रोशनी ला सकती है। दुआ सुलगती हुई आँख को एक इशारे पर बुझा सकती है। दुआ तड़पते हुए हर गुमाह को यकीन बना सकती है। दुआ तुम्हारी चाहत को तुमसे हर फासला मिटा सकती है। जो नामुकम्मल है उस कहानी को मुकम्मल बना सकती है। दुआ नाउमीदी से ही उम्मीद का नया चिराग चला सकती है। जो तकलीफ़ देता है तुम्हें, हर वो ख्याल तुम्हारे दिल से निकाल सकती है। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बाइज़्ज़त है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए। जब तुम रहम मांगती हो तो फिर कभी ये मत सोचना जो काम तुम्हारे लिए मुश्किल है वो किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि कमज़ोर तुम हो, तुम्हारा रब नहीं। और मुक़द्दर के सामने बेबस तुम हो, तुम्हारा रब नहीं। वो तो बस तुम्हारी दुआओं का मुंतज़िर है कि तुम मांगो और वो तुम्हें फ़ौरन अता कर दे। यकीन रखो, जिसने मुक़द्दर लिखा है वो उससे बदल भी सकता है। दुआओं के जवाब भले ही फ़ौरन ना मिले, मगर तवक्कल रखो कि दुआओं के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती है, फिर भले ही वो काम तुम्हारी नज़र में लाख नामुमकिन क्यों ना हो। दुआएं कुन की तरह होती है जो इख्तिताम में मौजज़े बनकर तुम तक वापस आती है। और ये भी तो हो सकता है तुमने जो दुआएं नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दी वही कबूलियत की दुआ हो। ये भी तो मुमकिन है कि मौजज़े तुम्हारी एक आखिरी दुआ के मुंतज़िर हो। इस सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा और उससे बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा जो तुम मांग रहे हो। अल्लाह तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा आजमाता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लाता है। वो तुम्हारे हालात से नावाकिफ़ नहीं है, वो जानता है। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसुओं में बहा दिया और कौन सा दुख जो खुद में ज़ब्त कर लिया। उसने देखा है तुम्हारे दिल का 1000 टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना। वो भूला नहीं है तुम्हारी असियतनाक तवील सजदों की कैफियत को। वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है। उसने तुम्हारी उन तमाम बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसीलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में उसे याद रख सको। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और ज़मीन और इनमें मौजूद हर चीज़ बना डाली। तुम्हें लगता है उस रब के लिए तुम्हारा मुक़द्दर बदलना मुश्किल है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशियाँ चुन रखी है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है।
اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا۔ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والی ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ اللہ پاک کیسے ہمیں پردہ رکھتا ہے، ورنہ جو کام ہم کرتے ہیں یا ہم سے ہو جاتے ہیں وہ دنیا کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیب دنیا سے ہمیشہ چھپائے رکھنا، اپنے مخلوق کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا۔ آمین۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین رکھو۔ مایوس نہ ہو کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، کب ہوگی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بحث نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا حل وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے وقت کو بہت بڑا مرہم بنایا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں شک کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر بھی اس کے فیصلوں پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ شیطانی وسوسوں میں آ کر اللہ سے شکوے کرتے ہو، آخر لوگ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے یوسف کو نکالا اندھے کنویں سے، دعا ہی تو ہے جس نے یونس کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ جانتے ہو اللہ نے ان کے دل کی آواز کیوں سنی؟ کیونکہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھتے ہیں۔ جب تک مدد نہ آ جائے تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ امید مت چھوڑنا، کیونکہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔ جب میرے پاس کوئی نہیں تھا تب میں نے اپنے رب کے آگے سر جھکا کر دیکھا، اس نے مجھے اپنی محبت سے ملوا دیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے جو میرے تکلیف کو بیاں کر پاتی، تو میں نے سجدے میں رو کر اس کو پکارنے لگی، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو میرا دل پرسکون تھا۔